पूर्व वीडियो रे आमे पढ़िथिले हलंत जोग से वीडियो रो लिंक तळे दिया अछि। एबे आमे पढ़िबा य फळा। लक्ष्य कर य फळा ए परि भाबरे लेखा जाय। क सहित य मिसेले हबो य। एथारे लक्ष्य कर कर डाण पटरे य फळा दिया अछि। से परि ख युक्त य समान क्ष। चलो एबे अन्य सब अक्षर रे य फळा व्यवहार करी देखिबा। ग य फळा ज्ञ, घ य फळा घ्य, च य फळा च, छ य फळा छ, ज य फळा झ, झ य फळा झ, ट य फळा ट्य, ठ य फळा ठ, ड य फळा ड्य, ढ य फळा ढ्य, त य फळा ट्य, थ य फळा ट्य, द य फळा ड्य, ध य फळा ध्य, न य फळा न्य। एबे आमे य फळा थिबा अक्षर को जोड़ी शब्द गढ़िबा। प्रथम देखिबा दुई अक्षर विशिष्ट शब्द। दंतेश भय फळा भ्य सभ्य। म सकर मु, खय फळा क्ष मुख्य। न सकर नि, तय फळा त्य नित्य। तालबेश दंतेश य फळा स्य सस्य। ब सेकर बि, द य फळाकार द्या विद्या। म रुकर मृ, त य फळा हसकर त्यू मृत्यु। म दीर्घकर मु, ल य फळा ल्य मूल्य। न य फळाकार निया य न्याय। तालबेश ज य फळाकार ज्या सज्जा। ब इकार बई, द य फळा द्य वैद्य। भ रुकर भ्रू, त य फळा त्य भृत्य। ख य फळाकार ख्या, त सेकर ति ख्याति। एबे देखिबा तीन अक्षर विशिष्ट शब्द। आ ळ दंतेश य फळा स्य आलस्य। अ दंतेश अनुसार सं, ख य फळा क्ष असंख्य। दंतेश आकार सा, ह आकार हा, ज य फळा ज साहाय्य। दंतेश आकार सा, म आकार मा, न य फळा न्य सामान्य। दंतेश औकार सौ, भ आकार भा, ग य फळा ज्ञ सौभाग्य। चलो एबे पढ़िबा चारि अक्षर विशिष्ट शब्द। ब य फळा ब्य, ब दंतेश आकार सा य व्यवसाय। आ ब तालबेश य फळा स्य क आवश्यक। म सेकर मी, थ य फळाकार थ्या, ब आकार बा, द दीर्घकार दी मिथ्यावादी। एबे आमे य फळा थिबा शब्द गुडी को नेई वाक्य गठन करिबा ओ से सब गुडी को नेई छोट गीतटिए गाइबा। मिथ्या को पाप बोली जानी कहिब सदा
ସତ୍ୟବାଣୀ। ପିଲାମାନେ ଜମା ମିଛ କହିବନି, ସବୁବେଳେ ସତ କହିବ। ମିଛଟା ହଉଛି ମହାପାପ। ଏବେ ଦେଖିଲ ଏଇ କବିତାରେ ୟ ଫଳା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ମିଥ୍ୟାକୁ। ସେଇଠି ଥରେ ୟ ଫଳା ଆକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ସତ୍ୟ। ସେଇଠି ତରେ ୟ ଫଳା ଅଛି। ମିଥ୍ୟା ମାନେ ମିଛ, ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ, ସତ୍ୟବାଣୀ ମାନେ ସତ କଥା। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ଆଳସ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ। ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବ, ପାଠ ପଢିବ, ଜମା ଅଳସୁଆ ହବନି। ଅଳସୁଆ ହେଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖିଲ ୟ ଫଳା କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା। ଦରେ ସେଠି ୟ ଫଳା ଆକାର ଦିଆହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆଳସ୍ୟ। ଦନ୍ତେଶରେ ୟ ଫଳା ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଇବା। ମୋ ସହିତ ଗାଇବ, ମନେ ରଖିବ। ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ବୋଲି ଜାଣି କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ଆଳସ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ। ୟ ଫଳା ତ ଶିଖିଲେ, ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ର ଫଳା ଶିଖିବା। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।